Bonsoir. Welcome, ladies and gentlemen, to the press conference of President Puigdemont. As you may know, he's the 130th president of Catalonia. He has been re-elected as a member of parliament in the last elections in December 2017 as the head of the list Junts per Catalunya, Together for Catalonia. He also has the majority of parliament votes for his re-election as president of Catalonia, but as you know, he resigned and proposes Jordi Sánchez, who is in prison right now. Since October, he's forced to live in exile in Belgium, and second outside of the. He has only been in Denmark before. The main goal of this visit is to raise awareness internationally and to answer questions. And with this, we start the press conference. Pour la conférence de presse, on va procéder de la façon suivante. Vous pouvez poser des questions de votre langue préférée et Monsieur le Président va essayer de répondre dans la langue qu'il puisse. On a 30 minutes, alors on commence. La madame avec oui. ¿Qué tal? Gabriela Sotomayor, perdón. Gabriela Sotomayor, periodista mexicana. Voy a hablar en castellano porque, bueno, soy mexicana. Estuvimos en el debate y la señora Calmi Rey hablaba mucho al diálogo y si sería necesaria o sería prudente una mediación de la Unión Europea, pero mi pregunta es que como la Unión Europea parece que ya está comprometida y ellos ya tienen una necesario usted podría hacer o aceptar una mediación de Suiza y podría hacer el diálogo quizá en esta ciudad que es la capital de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, hay una tradición suiza y en Ginebra hay una expertise suiza en ese tipo de problemas y, por tanto, sería un privilegio poder contar con la mediación de gente tan comprometida con la mediación, con la paz y con los derechos humanos. Para que haya mediación deben aceptarla las dos partes. Nosotros, cuando se produjo esa eventualidad, aceptamos las posiciones de algunos países que se ofrecieron a mediar formalmente, pero siempre ha habido el rechazo de la otra parte. Creo que nunca es tarde y que se debería trabajar para que este conflicto contara con la ayuda de mediadores internacionales de buena fe, de buena voluntad, que pusieran su conocimiento, su experiencia al servicio de un diálogo que pueda llegar a una solución. Por tanto, todas esas posibilidades serían muy bienvenidas y bien recibidas. La madame là derrière. Oui. ¿Cómo se puede solucionar la crisis institucional catalana? Porque todavía no tenéis un gobierno, usted ha renunciado a la presidencia, Jordi Sánchez no puede hacerlo por problemas legales todavía. Entonces, ¿cómo se puede evitar ese impasse para quitar también el artículo 155? Bien, el señor Jordi Sánchez no puede ser presidente no por problemas legales, sino por problemas ilegales, porque es ilegal que no pueda ser escogido presidente. Porque es miembro del Parlamento de Cataluña, tiene todos sus derechos intactos y debería, si cuenta con la mayoría, debería poder ser elegido presidente. No está condenado, derechos intactos. Sin embargo, vamos a buscar cualquier solución para que en Cataluña haya gobierno, pero sea un gobierno que responda a la voluntad de la mayoría de la gente que votó el 21 de diciembre. Para ello sería imprescindible, y ya hace tarde para eso, que el gobierno español aceptara el resultado que no le gustó nada
el 21 de diciembre, porque no hay mayor normalización democrática que aplicar el resultado de las urnas. Sin embargo, el artículo 155 se dictó mucho antes de las elecciones. Antes del 155 hubo una intervención económica de las finanzas de la Generalitat de Cataluña. Parece ser que esta intervención va a continuar aunque haya gobierno. Y por tanto, algunos de los efectos más perversos del 155 hay el riesgo que puedan continuar. En ese sentido, el gobierno español debería ser muy claro al respecto, mucho más de lo que no ha sido hasta ahora. Y una nota final sobre los tiempos. Hace pocos días que la señora Angela Merkel ha sido reelegida canciller de Alemania. La felicito por ello, pero desde el septiembre que hubo las elecciones en Alemania, estaba pendiente de formar gobierno. El señor Rajoy tuvo que ir a dos elecciones para poder formar gobierno. Por tanto, aunque no es lo deseable, no estamos lejos de lo que es una tradición en los últimos tiempos en Europa. Aquí delante, por favor. Beatriz Jiménez, de Telecinco, del programa de Ana Rosa. ¿Va a ser Suiza el escenario en el que presente su acta de renuncia como diputado para facilitar la conformación de un gobierno en Cataluña? No. No. ¿Se lo plantea? No. En Suiza no. ¿Y fuera de Suiza? ¿Una pregunta? La siguiente aquí delante, la señora. Monsieur Puigdemont, Anna Aznavour pour le site de la finance
del suport de la CUP. I la segona qüestió és l'organització d'aquest festival va oferir al govern espanyol la possibilitat de participar en el debat que ha fet vostè aquesta tarda. Van declinar la invitació. Vostè, si algun representant del govern espanyol hagués vingut, hauria renunciat a participar-hi? Gràcies. Pel que fa a la reunió amb l'Anna Gabriel, és una reunió de tipus privat, és una reunió que no està pensada perquè negociem res, ella i jo, de la investidura. És evident que en parlarem, seria molt marcià que trobant-nos, ella i jo aquí no parléssim també d'això. Però bàsicament la reunió serà per molts motius, que no desvetllaré, però que tenen a veure amb el procés de Catalunya cap a la República. I en aquest context, òbviament, la confecció d'un govern a l'interior també ocuparà la part que pertoqui. Per tant, no li puc avançar coses que tinc ganes de dir-li a ella perquè vull que les escolti primer ella i que si d'això en pot sortir un avenç en l'estratègia de continuar desplegant allò que els ciutadans de Catalunya van votar, doncs ho celebrarem. Pel que fa a la presència, a mi m'hauria agradat molt que hagués vingut un representant del govern espanyol. Primer perquè jo hi hauria participat de molt de gust. Crec que hauria estat positiu també i que hauria servit per enviar un senyal a la comunitat internacional que està mirant el que està passant al conjunt de l'Estat i a Catalunya en particular, de voluntat de normalització democràtica i d'utilitzar el camí del diàleg que l'ha reivindicat tothom com a metodologia per solucionar i resoldre i potser per aprendre alguna cosa del model suís també, potser per aprendre alguna cosa. Tristament això no ha estat possible. A mi m'hauria encantat i jo evidentment hauria participat amb molt de gust en un debat amb un ministre del govern espanyol. El senyor aquí davant. Oui. Bona nit, president. Adrià Santasusagna de RAC1. Tenia un parell de preguntes. La primera, en la línia del meu company, el Xavier Coral. A vostè li agrada l'eina de la moció de confiança? És a dir, creu que és una proposta que pot servir per desencallar o ajudar a desencallar la investidura? I l'altra, m'agradaria saber si vostè contempla només un acord d'investidura sempre que hi hagi el suport de la CUP. Gràcies. Bé, sobre la qüestió de confiança és que jo no li puc donar altra cosa que m'agrada perquè jo em vaig presentar una. Jo em vaig sotmetre a una qüestió de confiança. Per tant, si ara jo digués que no m'agrada una eina que jo he fet servir, seria com molt contradictori. És una figura que existeix en el nostre reglament, en la nostra llei. No em sembla cap dramatisme, com tampoc les mocions de censura, com que no n'hi hagi. Crec que la que vaig plantejar jo va ser la primera qüestió de confiança que hi ha hagut en el nostre període de democràcia recent. No passa res. Si em demana això, ja li responc. Jo l'he fet servir. Si no m'hagués agradat, no l'hauria fet servir. A vegades hi ha situacions en què per saber, que va ser el cas en què jo vaig convocar la qüestió de confiança, per saber si un continua tenint la majoria, la confiança del Parlament per continuar fent la seva feina, cal preguntar-li altre cop: Parlament de Catalunya, continues fent-me la confiança que em vas fer quan vas aprovar el meu pla de govern i la meva investidura? Perquè aleshores això encara dona més força al mandat que et queda, o bé t'obliga a retirar-te. La segona pregunta, perdoni si me la recorda, l'acord d'investidura que prescindeixi de la CUP. Home, el que van votar els electors el 21 de desembre, i crec que s'ha recordat en el debat, és que hi ha una majoria absoluta independentista. Seria estrany que aquesta majoria absoluta independentista no servís per investir un president independentista. Per tant, de moment és una possibilitat que jo no contemplo. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Yuri Obouzny pour la presse russe. Monsieur le Président, à un moment donné, on a parlé que la Russie aurait essayé d'influencer les résultats de la votation en Catalogne. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Est-ce qu'en Espagne, cette information est prise au sérieux? Et la deuxième question, très technique. Quel est le protocole de la présidence catalane? Est-ce que vous envoyez des télégrammes de félicitations? Est-ce que vous allez féliciter Poutine qui vient d'être réélu? Je n'ai pas compris bien la première question. La première question, vous pouvez répéter la première question, s'il vous plaît? On disait dans plusieurs médias que la Russie aurait essayé d'influencer
D'accord. le résultat de votre votation. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce qu'en Espagne, cette information est prise au sérieux? Parce que je ne suis pas au courant. Et est-ce que vous allez féliciter Poutine si c'est le protocole de la présidence catalane? Oui, je lis, même je crois que j'étais accusé d'être un espion russe et d'avoir des rapports privilégiés avec la Russie. C'est étonnant parce que, en fait, je n'ai rien contre la Russie et je n'ai pas aucun problème de féliciter M. Poutine, comme d'ailleurs je viens de féliciter Mme Merkel. C'est normal, ça entre dans la prévision les protocoles et le bon sens, des bons rapports entre pays. Mais c'est complètement délirant. Délirant. Et je suis étonné de la quantité de gens qui ont cru cette fake news. Mais comment c'est possible de dire ça? Avec quelle preuve? Uniquement parce que ça va attaquer la réputation de quelqu'un? Mais soyons sérieux. D'abord pour respect par la Russie. Et après pour respect à la Catalogne. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que les citoyens de la Catalogne vont être influencés d'un mélange, d'une intervention d'un autre pays, quel qu'il soit, la Russie ou notre? Et cette mépris permanente à la volonté des Catalans, parce que c'est pas possible qu'ils puissent voter l'indépendance. Ça doit être question. Maintenant, je viens de lire que c'est de la maçonnerie. Vraiment, c'est la maçonnerie. On est en train presque d'arriver à une autre soupçon que je ne vais pas dire, mais c'est ridicule, vraiment. D'abord, j'ai rigolé beaucoup, parce qu'en voyant les mots qu'on m'a donnés, je crois qu'il s'agissait de Chipolino ou quelque chose comme ça, comme espion russe, j'ai resté vraiment, vraiment étonné. Je le pris à rire. Et après, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vraiment se croyait qu'il y a eu une... Bon, je ne peux ajouter rien d'autre que ça. Prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas posé des questions déjà? Donc on va Alors, terminer. Bon. Oui, Monsieur Puigdemont, comment voyez-vous comment vous voyez votre avenir professionnel? Est-ce qu'en cas d'hypothétique reprise de négociations entre Catalogne et l'Espagne, pensez-vous être l'interlocuteur de l'Espagne? Voilà, merci. Bon, comme professionnel, je suis journaliste et vraiment, je n'ai pas un grand avenir comme journaliste maintenant, à ce moment. Mais je comprends votre question, c'est de... Si je suis en Belgique, ou en Suisse, ou en Danemark, ou ailleurs, c'est pour agir comme un politique, pour servir à aboutir à une solution. À partir de quoi? De la reconnaissance de notre revendication démocratique et pacifique. Et pour entraîner des pourparlers pour démarrer des négociations avec qui? Surtout avec l'État espagnol. De la façon dont l'État espagnol considère plus convenable. Mais c'est incroyable qu'un État qui a été capable de parler avec les terrorismes assassins, qui a tué des centaines, presque un millier de personnes, et je suis capable de parler avec eux et soit incapable de parler avec nous, qu'on a été élus à travers un processus démocratique, pacifique, des urnes. Donc je suis prête toujours à encourager pour parler de dialogue, de table de dialogue. Et c'est mon devoir aussi, en tant que responsable politique démocratique et non violent. Est-ce qu'il reste encore des questions? La dernière? Une, et on termine. La madame en arrière, oui. Sí. Núria Orriols, diari Ara. Vostè ha anunciat la creació d'un Consell de la República a Brussel·les i m'agradaria saber si ja s'han fet passos per crear la fundació privada o quin format tindrà això i si es concretarà demà amb la diputada Anna Gabriel, exdiputada Anna Gabriel. I una segona pregunta, en cas que no s'aconseguís el suport de la CUP, si vostè estaria disposat a renunciar a l'escó per evitar eleccions.
Sobre la primera qüestió, vaig dir que hi hauria aquesta reunió, no vaig fixar data. Jo mai he parlat d'una fundació privada. No sé d'on surt això, però en tot cas la funció que ha de desenvolupar el Consell per la República sí que és clara i el marc en què s'ha de desenvolupar sí que és clar. La segona pregunta, ja he dit abans que em semblaria sorprenent que els electors hagin decidit una majoria parlamentària absoluta independentista i que un president independentista no pugui ser escollit per una majoria parlamentària absoluta. Je pense que c'était la dernière question pour ce soir. Désolée de l'heure si tardive et merci beaucoup pour votre assistance. Merci. Bonsoir. Bonsoir.